जगन्नाथ आज आम आलोचना करबा कर्मधारय समास के कर्मधारय समास कहले कौन बुझ प्रथम जानिबा आम तत्पुरुष समास पढ़ी से ही तत्पुरुष समास रे दुईटी पद जदि अच्छी ताहले गोटे वस्तु को बुझेला से जगार हो गला आमर कर्मधारय समास। यही समास रे कौन रहे दुईटी जाक पद प्रथमा विभक्ति रे रहंती एथिरे कौनसी विशेष्य और विशेषण पद व्यवहार करा जाए ओ पर पदर प्राधान्य रही थाए ताकू कहागला कर्मधारय बा समास जे देख विशेषण विशेषण एवं विशेषर संयोग रे केमती कर्मधारय समास हला केतरा उदाहरण आमे देमा वीर अटे बालक हो जाउछि ना नहीं विशेष्य विशेषण देखो बालक विशेष्य विशेषण वीर बालक को विशेषित करुची ठीक डाहा अटे मिछ डाहा मिछ पूरा अटे सत पूरा सत रक्त अटे अंबर रक्तांबर पूर्ण अटे चंद्र पूर्ण सब प्रथमा विभक्ति रोजी ना नहीं ठीक सेमती भेल अटे सुना भेल सुना एबे बुझीला एवं प्रथम सूत्र हमर कोन रहिचे कर्मधारय समास रे परपद स्त्रीलिंग होइथिबारु जदि तार पूर्व विशेषण पद स्त्रीलिंग होइथाए तेबे समासर निष्पन्न पदरे सेही पूर्व पद कौन पुलिंग होता है जमीक कि प्रिया अटे पत्नी कौन हम प्रिय पत्नी हम रक्ता अटे शाढ़ी कौन रक्त शाढ़ी एवं 3 नंबर सूत्र स्थल विशेषण यही नियम व्यतिक्रम देखा जाए वृद्धा अटे नारी वृद्धा नारी काली अटे झियो काली झियो ठीक सेमिति 3 नंबर सूत्र नोट कॉपी रे लिखि दियो मह शब्द कर्मधारय समास रे महा को परिवर्तित हो जाए जेमिति कि महान अटंती ऋषि महर्षि महती अटे बात्या महा बात्या ठीक सेमिति 4 नंबर केतेक स्थल रे विशेषण पदर परनिपात होता है जेंदा कि भजा जे बुट बुट भजा सिझा जे परिबा सिझा परिबा सब कर्मधारय समास रे 4 नंबर सूत्र आमक रहा संख्यावाचक विशेषण पद सहित समासर बुझाऊ नथिले उपयुक्त विशेष पदर कर्मधारय समास केनेला अनेक जे वर्ष अनेक गोटे संख्यावाचक ता सहित आम रहा विशेषण पद से ताको जदि बुझेला विशेष पदर कर्मधारय समास हुए ठीक सेमती केतेक स्थल रे मध्यपद लोपी कर्मधारय हुए जेंदि 4 संख्यक मास 4 मास ठीक सेमती VI रे परिमाणवाचक शब्द सहित उपयुक्त विशेष पदर मध्य कर्मधारय समास हुए अल्प लोक अल्प विद्या अल्प धन नेक्स्ट विशेषण विशेषण संयोग रे केमिति हैला विशेषण विशेष संयोग रे हेतिला ए विशेषण भितर मध्य कर्मधारय समास हेइजो केंदी जे भीम से कांत हे गला भीम मध्य कोन भीम एवं कांत दुइटा जिक विशेषण संयोग हे गला भीम कांत जे मोटा से पेटुआ मोटा पेटुआ दुइटा जिक विशेषण मोटा पेटुआ रक्त पीत दुईटा जिक विशेषण दुईटा जिक मिसी गला से रक्त पीत बुझेला ना नहीं किछि मीठा किछि खटा मीठा खटा मध्य हब हाँ ठीक जे नील से लोहित नील लोहित केमती विशेषण विशेषण सहित मिसले मध्य को समास होला कर्मधारय समास हे गला आमे एबे बुझी गला तो नेक्स्ट वीडियो आलोचना करिबा जय जगन्नाथ आमे कोन विशेष संयोग रे कर्मधारय समास केमते हला जे शिक्षक से महाशय दुईटा जिक कोन विशेष पद जुटा जिक मिसी गला शिक्षक महाशय मिसी गला तो से जगह रे मध्य कर्मधारय समास जे माता से देव माता और देव दुईटा जिक विशेष पद मातृदेव बुझेला ए बुझी पारलो 3 नंबर रे कोन उपमित कर्मधारय समास आसला उपमित कर्मधारय समास केमिति उपमा करे जाई है देख मुख चंद्र परी एठारे मुख हेउची उपमेय आमे जानी जा ए मुखडा हला हमर उपमेय चंद्र हेउची हमर कोन उपमान ता सहित तुलना निमित्त उपमेय सहित उपमान मिसी जेउ समास हुए ताको उपमित कर्मधारय समास कहा जाए मोस्ट इंपोर्टेंट ए गुडी को क्वेश्चन पड़े एग्जाम रे एथिरे उपमेय उपमान मध्य रे सादृश्य रही थाए
ଏହି ସମାସରେ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ଧର୍ମବାଚକ ପଦ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ମୁନି ପୁଙ୍ଗବ ପରି କ'ଣ ରହିଛି? ଉପମିତ କର୍ମଧାରୟ କ'ଣ? ମୁନି ପୁଙ୍ଗବ। ପରି ଶବ୍ଦ ଲାଗିଗଲା ତ ମୁନି ପୁଙ୍ଗବ ହେଇଗଲା। ନର ବ୍ୟଘ୍ର ପରି, ନର ବ୍ୟାଘ୍ର। ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖ ପରି, ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖ ହେଇଯିବ ନା ନାଇଁ? ତ ଉପମିତ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ଜାଣିଗଲା। 1 ନମ୍ବରରେ ଉପମାନ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। ଉପମାନ କହିଲେ ଦେଖ, ଉପମାନବାଚକ ଶବ୍ଦ ସହ ସାଧାରଣ ଧର୍ମବାଚକ ଶବ୍ଦର ସମାସ ହେଲେ ତାକୁ ଉପମାନ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ କୁହାଗଲା। ଯେମିତିକି ଦେଖ, ଲବଣୀ ପରି କମଳ, ଲବଣୀ କମଳ। କାକ ପରି କୃଷ୍ଣ, କାକ କୃଷ୍ଣ। ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ଠିକ ସେମିତି ରୂପକ କର୍ମଧାରୟ ସମାସରେ କ'ଣ ରହିଛି? ଏଥିରେ ଉପମେୟ ଉପମାନ ମଧ୍ୟରେ ଅଭେଦ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥାଏ। କାହା କାହା ଭିତରେ? ରୂପମେୟ ଏବଂ ଉପମେୟ ଏବଂ ଉପମାନ ଭିତରେ ଅଭେଦ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିକୁ ଅନ୍ୟଟି ବୋଲି କଳ୍ପନା କରାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କଥାକୁ ଭାବିକି କଳ୍ପନା କରାଯିବ। ଏହାର ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ରୂପକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଆଶା ରୂପକ ଦୀପ, ଆଶା ଦୀପ। ବିଦ୍ୟା ରୂପକ ଧନ, ବିଦ୍ୟା ଧନ। ଆଶା ରୂପକ ପ୍ରଦୀପ, ଆଶା ପ୍ରଦୀପ। କାଳ ରୂପକ ଚକ୍ର, କାଳ ଚକ୍ର। ଏଇ ଯେ ହେଇଯାଉଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପକ ରତ୍ନ, ସ୍ତ୍ରୀ ରତ୍ନ। ଏମିତି ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଦେଖ, ଉପମିତ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ଏବଂ ରୂପକ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପୁରା ଏକା ଭଳି କନଫ୍ୟୁଜ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ବୁଝି ଆମେ ତା ଅନୁସାରେ ସ୍ଥିର କରିବା ଯେ ଇଏ ଉପମିତ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ନା ରୂପକ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। ଯେମିତିକି ଯେଉଁଠି ଉପମେୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପମିତ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଉପମେୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ଉପମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଲା ସେଠାରେ ରୂପକ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। ଏବେ ବୁଝିହେଲା? ପିତା ପୁତ୍ରର ମୁଖ ଚନ୍ଦ୍ର ଚୁମ୍ବନ କଲେ। ଏଠାରେ ଚୁମ୍ବନ ମୁଖରେ ସମ୍ଭବପର, ଚନ୍ଦ୍ରରେ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ମୁଖ ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ଏହି ଅର୍ଥରେ ଉପମିତ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁଖ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଧାଙ୍କର ହୃଦୟ ଅନ୍ଧରାଗ ଦୂର କଲା। ଏଠାରେ ଅନ୍ଧକାର ଦୂରୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବପର, ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ମୁଖ ରୂପକ ଚନ୍ଦ୍ର ଏହି ଅର୍ଥରେ ରୂପକ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ହୁଏ। ଏବେ ବୁଝିଗଲ ରୂପକ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ଏବଂ ଉପମିତ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। ନେକ୍ସଟ ଆମ ଆସିଲା ମଧ୍ୟପଦଲୋପୀ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। ଦେଖ, ଏଥିରେ ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟକୁ ସମାସବଦ୍ଧ କଲେ ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟର ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପଦ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ପଞ୍ଚ ଅଧିକ ଦଶ କ'ଣ ହେଲା? ପଞ୍ଚଦଶ। ଯମ ପ୍ରଦତ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଯମ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ବଟ ନାମକ ବୃକ୍ଷ, ବଟ ବୃକ୍ଷ। ସିଂହ ଚିହ୍ନିତ ଆସନ, ସିଂହ ଆସନ। ଏମିତି ରହିବ ହେଲା। ତ ଆଜି ଆମେ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦିଗ ସମାସ। ମୋର ଆଶା ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଉପଯୋଗରେ ଆସିବ ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସେୟାର କରିବ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ, କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଦେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।